السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم للتكبر مات جاهلا، ومن تعلم للقول دون العمل مات منافقا، ومن تعلمه للمناظرة مات فاسقا، ومن تعلمه لكسرة المال مات زنديقا، ومن تعلمه للعمل مات عارفا. بحث کو علم نا عالم نا شسکانی دیونی فضیلت بارے ریت دئی بحث کو کونی فضیلت بارے دین پا ونا دوسرے بحث کو مذمت بارے سام سے حساب کولا ثواب یوتسو دوسا ٹھیک تھوبت ونا عذاب کولا سا ٹھیک تھوبت. پیغمبر کا خوشی کسل جو ہے اگر مہنگا چیزی سی خوشی تعلیم حاصل بک چی بھری دیوانا شغف شوالا غرور بھری اگر خوشی تعلیم چی حاصل بک یا دینی تعلیم دو یا دنیاوی تعلیم دو خوشین دیوانا کو جہالت موت خوشی وانا سوچی تی زیر والا شغل زیر والا عمل کو میں بے زیر والا تعلیم چی حاصل بس نارنا دو منافقین کو منافقت حالت نکشے تا چیزی مناظرے بیالا کو سی علم چی حاصل بیت یوں لکھو خام سکت عالم یا سکت شسکت انزر وید کو اگر کو سی دی نیتی کا کو سی علم حاصل بیالا کو فاسد دی دنیا کر بیت اور چیزی مال دولت جمع بیا پری علم چی حاصل بک دینی تعلیم چی حاصل بک چی بھری مال دولت جمع بھری دوالا کو زندیق دی دنیا کرنے زندیق یعنی چھوسمن یعنی خدا لا میچھس کر. ومن تعلمه للعمل مات عارفا. اما تاکو سی انا متا سی تعلیم چی حاصل بک چی بے جوانا چھوس دین چی متا لمعرفت سو سے یوں نکا عمل بے سے یوں آکا تھون چک پی دے نیتی کھا کر کو سی تعلیم چی علم چی سب نارنا کھو چی جوانا کو عارف بالجائی دیوی انو چاپ سے خطرداک متا لا خطری گنٹی دیوی لو انا حسلت غا دہی زیر ست پا علماء کنینو ده خصلت غو یود نارنا کو ٹھیک مننا مشکل زره دوما دوسری آدھی کستیابت انا زروانا عالمی گھنٹا چی کھوسی مطالعہ تامو دو چام سے حساب کو کھول ثواب یود زروانا لوگ دنچوی عبادت گھنٹا چی مطالعہ ثواب اٹھا ساعت من عالم يتكي على فراشه ينظر في علمه خير من عبادة العابد 70 عاما. خوشی چھوس دینی علم چی خوشی سوالا خوشی مطالعات عملا پوری بستری کا کنے دوک سے خوشی مطالعات تا روایت میں رجائے سا کرتا دیوی کا کنے خوشی گھنٹا چک مطالعات نارنا اے عبادت گزار کنی لوگ دلوچی عبادت پا دے گھنٹا چک پہ سواب اس کے دے ہو. پیغمبر فی آپ کو کسا چمت ان الشیطان یدع البدعة للناس يبصرها العالم فينهى عنها والعابد مقيل على عبادته لا يتوجه لها ولا يعرفها. دو چاہ مثلا عالمی گھنٹا چیگی دے مطالعہ عابد کنی لے شجاع دیدی بھی لائٹ پتا ہمیں بہن گندہ والا مطلب یا بھی لائٹ پتا ہونے چی بھی آنے ہوئی یہ تھوڑا پلدی بٹا دو دیدی ایک سب سے سوچا ہمارا ایک نلتا ہے
دو چا عالمی گنٹه چیگی مطالعه حالی زوانا جیبیلو کسال بمت پیغمبر کا خو چا زوانا شیطانی سی مطالعه معاشرون اینو قسم قسم بیدعات کن کوسی پیدا مطلب چی واسه ساکوسی میون گمراه بیاید پی مختلف کوسی حربا استعمال بید ده وقلا ده بیدعات کن چین زوانا ده عالم کن پتا گوی کون لا پتا بد اور کون لا سا دیوی دے بدعت کنی توڑ کو کون لا معلوم بد اور کون سی معاشری اصلاح بیایت کو کون سی کوشش بد اور عابد کو زمانہ کو یا سنے چا رابطہ میں کوان کھری پھاق بین گونیت دیو بھری زمانہ تنا دایز سے عالم زیر میں صرف تھوچی بس کون چلا عالم زیر میں سو اور یا شسکن گاما ماسٹر دو حاجی دو یعنی دیوم گاما یعنی شسکن کو عالم زیر وانا عالم صرف چیزر اللہ مخصوص لباس یدخن کنسا عالم میں سو وانا زمانا امام رضا علیہ الصلاة والسلام صلی اللہ محمد يقال للعابد يوم القيامة نعم الرجل كنت همتك ذات نفسك ويقال للفقيه يا أيها الكافر لأيتام آل محمد هل هذه لزعفاء محبيهم ومواليهم قف حتى تشفع لمن أخذ عنك أو تعلم منك فيقف فيدخل الجنة معه فئام وفئام وفئام حتى قال 10 وهو الذين أخذوا عنه علومه وأخذوا عمن أخذ عنه وعمن أخذ عنه إلى يوم القيامة فانظروا كم فرق بين المنزلين بين المنزلتين دیمینو ایمان می چی کا سال جو حس کے قیامت جغلا عابد کن لا عبادت گزار کن لا خدا سے ندا بلو لے عبادت گزار کن کتاب زیوانا چی رحمو انسان چینسو کنتا همتو کا ذات نفسک ونکھامی سی کھری عبادت چی بس یا جو کھامی سی کھری کوشش چی بس کری همت بس کام سے لغو بس وانا كان آفرين دوك بسوشي وانا يقال للفقيه اما فقيه بولا چیزرت عالم مجتهد بولا چیزرت زوانا ايها الكافر الايتامي آل محمد لگی آل محمد توچونی کفالت بکھا ایتام آل محمد اصول زیربین زوانا مطان سوخ چاہ علم مدکن یا جو استخصفہ مدکن کن لا زیبین ایتام آل محمد ائمہ طاہرین علیہ السلام مطالعہ ایتام آل محمد یتیم کن یعنی اتمت پوچھالا یتیم زیر بیمین سو ونونا مطالعہ علم چمت پا تعلیم چمت پا جہالت دو کودیو لسا یتیم زیر بین سو امام کسالی مطابق کاز اسنارنا کوچی دوت زرد در فقیه کلا مجتہد کلا چی زرد زبانا کامسی دنیای کا غایی یتیم کلا کامسی کفالت بدو سے یتیم کلا سبق سا بدو سے غایی محب کلا غایی غلوب کل کن کن دے زعفا کن کامسی خیال جاست غایی ولایت لا چھسکن کلا کامسی واضح نصیحت بدو سے قف حتی تشفع لمن اخذ عنکا کیا دیگا دک سنا سام سے شفاعت بے سکی تگونا دیگا با شفاعت بے علا کیا دیگا دو اللہ صلی علی محمد وآل محمد شفاعت کو چام سے لبین زربنا کیا میں سی چام لا تعلیم سب سننا استاد کون ٹیچر کون یا گاما کی تسو دیون یعنی چام سے شاگل لگا میں سی تعلیم سب سننا دیون گاما کر دیوی کرے دے شاگیر کنی کتی شاگیر کن لسا دیون باقیات و صالحات سوجدے یہاں سے چکل تعلیم چیز سب سے کھولنا تعلیم چیزا ونا یہاں اسکول کالج ہے تعلیم چیزا ونا ہس کے یونی انکھا یہاں کھائیگ تعلیم سب وانا دون گامی سبب خصوصوں یہاں سو وانا دے شاگیر کن لسا شفاعت بے دیوی والا کسل جو دفق سن امام اسی کسل جو دفق سن چی کسل جو سید زروانا فئام وفئام حتی قال 10 دفق چو فئام در فئام یعنی گروہ در گروہ یعنی گروہ چو تک وہ کھالا شفاعت بے سے کھربا یعنی سو لہذا استاد دک عالم دک
या युवा मौलवी दियो गामा से सब तालीम को दिनियत का सवार उसमें क्या वो करे उलमा ये मजलिस है दुख पायत को घंटा चिक दुख पायत को कोई परेचिन लोस तो ची इबादत पर पचसा थाल लोस तो ची इबादत दियो इन जेवना मारिफत हासिल करे अमीर अल-मोमिनीन का आपको कसर जो मत मला तौरात किताब तौरात आखिरी हिस्सा वेनो देवी दूर बीस थों से जुमला का दे जुमला को चीन से बना दो कसर के मसला दे जुमला को माँ सिंगा जिंदा योतिमान को योला मुतालिया बेन दुख तुख समय दे जुमला को चीन जो तौरात को अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पे का नाज़िल सोच ले आलिम बे अमल को शैतान अदालत में पे बादशाह को फिरौन तमा लालिच चंद फकीर को चीन से बना ए मालदार को निशी दिला को सी तवाज़ु बेत चापलोसी बेत ताता और दोस्तों बेत या दो चीज़ें बना खुशी बना फायदा में बिदे माल दौलत को चीज़ें बना को और दे बाबू ने सोची अलावा बाबू ने सोची मता इफ्सा पे बात बोलिया सारे बुat ina ngata sa ne chiwe injewi ngata na pata me bab sa dia do chin je man do kala ga babu ina tsoxi ki chala sama thole do no chiwe ar gos pin je man sa sa ne so se fikir be se aka mena ta so ye mi ruja sama so men haske औलाद को नी कम सो से मन मुताबिक सदो ताजियो मत aka firishton isi atala chikuro se zere ruwa दीवार योत खान को ने चीज क्यों सो जरे लो है लिहाजा सो से फिक्र बेसना सो दूंगा मा योरी जाक्सना मा सो सब सना चौक जाक्सना गाय तो यू चेंज होने दियो कदावर बाबू ने चौसी की और आज बना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद पैगंबर अल्लाह खुदा से वही नाजिल बस ला तजअल बैनी व बैनक आलिमन मफ्तूना बिदुनिया यानी दाऊद क्या से यानी खुदा से हजरत दाऊद वही बस क्या से ना खिली दरमियान इनो लालिच दुनिया ये लालिच पे आलिम क्या से बरे इनो मजो वास्ता करार मतों दो चार है वाला खोसी क्या खुदा ये मोहब्बत इसी दिन क्या तारीख पे देखो भले क्या से दुनिया तमायत पे या माल दौलत लालिचियत पे आलिम को क्या से बरेनु मजो फाइना उलाइका कुत्ता और तरीक दो चीजें मदद डाकू न सोखी लमीनु बयाबान कुने तो दूसरे बताना वो कराची सिंध कुने तो पंजाब कुने दो कुछ डाकू उनको हमला दूसरे लायत पे बस का मकोनी लुटाई में से करे दो तो डाकू न चिक्की दूँ चाहे इन नादनामा नसान बिहिम अन उनज़िया हलावता मुनाजात यान कुलुबिही 200 बचाना चिवे इन माल दौलत तमाम लाली 100 बचाना खुदा सी कसर जो मत बोले चुप कम तरीन अज़ाब हो नी इबादत ही खुदा लज्जत हो में मता न चांद हक रोज़ों चांद हो वो में जुदे रोज़ जो में या आता है ये वो वाजिब को अज़ाब एक ज़ेर भी हिसाब ची कबीर आकाश हवालो वनाज़े वना खुदा ये खास बंदों खोला योला इबादत बोलो खोला लेकिन लज्जत ची ओ से कोनी फिर रोज़े मल लखो भी मता न तो में वना दियों मता दे अज़ाब पे न मता मुब्तला है पे जाहिल सबून ज़ंबा जाहिली गुनाह दुरुचुला माफ कर लो क़ब्ल अय्यूफ़रा लिल आलिमी ज़ंबुन वाहिद आलिमी गुनाह चिक लमाफ गुआबे आलिमी गुनाह चिक लमाफ गो पदुनु जाहिल गुनाह दुरुचुला मखसिस बे अना ज़माना ज़ुल्लतुल आलिमी कबीरुन जिनाया व ज़ुल्लतुल आलिमी तुफ़सिदुल अवालिम आलिम ची खता बेसनारेना को आलम ची खोसी खराब है ज़ुल्लतुल आलिमी का इंकिसार सफीना तग़रिक़ु व तुग़रक़ु आलिम ची बेआयत पे खता को या कोई लग़ज़िश को चिता चौकसी के ज़ेवना दे किश्ती चक्खान पर चौकसी के अगर किश्ती लमी खुदारे हो कौन सा हो बता ना नहोचिक कस्सा चिक
دو چیز ابو حنیفه تا حنفی مذهبی دخوین چوغوین این منگوان امام جعفر صادق فیق به شاگرید با اما دیو ناخلف شاگیر سون نافرمان شاگیر سون کتان کتی چوز کنوز وانا دو ملسا چیگلا بالبیش چیگی کوسی فونتا بالبیش پو ملسه دا دم ریل پیسه دا ده بالبیش پو لم لگوی رسو دینا ابو حنیفه دیسه لیک ها یه بینک جته کرو که هم کوله رسوزه وانا کوزه ده بالبیش پو نگلت پونه چا میگو نگلت پو بیچان ایشن نبرمت اما کام گلت آدن مشکلی مقصد بخوره ده پتا یه سو کده کیا کری عقیدی کنه کیا گلت ده پتا میں کیا سام سے کیا سو گمراه بنیو ابو حنیفه حنفی مذهبی کو مالک دو سردار وانا لغزش کری لغزش پنا ایشن آسانی نگلت پنا اما یان گلت پو لیگی سختی دو زبان ابو حنیفه ده پتا سلی سام سے عقل مند کچھ دو سو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام فیقو فریاد جاتا موسیٰ دو چی سوزے بنا خدای سحمزاد پوسی حضرت موسیٰ علیہ سوال بگین علیہ موسیٰ یعنی نا خدای فریقیاں چی عمل چی بس خالص نی فریقیاں چی عمل چی بس زیبا پروردگار ما روزہ دوک سے پیاو بید یا لگا سے چی بید زیبا بسا بیو پیاو دو چیری بری دونگی پری من کیا پوکری پری دو چاز ہے بنا حسکے قیامت جاولا کل سراتی کھنا کھام دے بلا پار بیسے گوایت پی سرٹیفیکیٹ کیا پو ونا روزو چین سے بنا روزو حسکے جہنمی میلا دولا بھاگ رہی بس دو کھری پری سو دو کھری کھام سے بے پی یا زر بیت پی ذکر کن دیوں گا چی سوزے بنا دیوں حسکے قیامت جاولا کھری درجات کن بلند ہوئے سببی نا خدای باری چی بیسید زیوانا کو حضرت موسیٰ فریاد چاہتا انہوں اچھا سے بس پر بیٹھ یادا دی گاما بس پر عبادت گاما دو یری فری مسوں بچانا انہوں اچھی بنگی کا چل دن سے چاہ سب دن ہمیں زر موسیٰ فریاد چاہتا دو اخلا خدای سحمزاد کو وسی کسال بیو این علیہ موسیٰ شرگو چیگلا یا تو یاری بیستا یا گونچاس گوئے کا گونچاس میں کھانچلا گونچاس چیز کون ستا یا سکوم سن یوت کھانچلا کھانگ سے چوئی مین ستا یا عالم چی کھانگ سے احترام بستا اگر دل سانکو کھانگ سے بسد نارنا دیو للہ باللہ یعنی نا خدای ذاتی پھر کھانگ سے بس پہت بھی لہذا غطانا دیو گامین چکو ہے زیوانا غطانا سی بے چسکن زیر بزیر چسکن گاما احتیاط بیایت کو بہت ضروری پروردگارا ما يلا زر وقت هذا عمل بهذه التوفيق شذ بسيارة. آمين يا الله.